عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو। शौबा ने मोहम्मद बिन उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहब से बयान किया है, उनसे मूसा बिन तलहा ने और उनसे अबू अय्यूब रदी अल्लाह अन्हो ने कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मुझे जन्नत में ले जाए। इस पर लोगों ने कहा कि आखिर ये क्या चाहता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो बहुत अहम ज़रूरत है। सुनो, अल्लाह की इबादत करो और उसका कोई शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो और सिला रहमी करो। सही बुखारी हदीस नंबर 1396।